वस्तु गायन करिबा हाँ आज्ञा भगवत को भल्लुक खाइला बेस बेस हे बापा माँ माने विष वस्तुर ना है आज्ञा भगवत को भल्लुक खाइला बा कर्म फलर विधान त्रिपुरा राजा भवे मार्चा हे बेटा रे पाताल ये मोर बागु ए त्रिपुरा को मो हां विजय लाभ करी देवरी हते आज मो साजी बे महाप्रतापी ये मोर बागु प्रबल पराक्रमी का करबी महाप्रतापी वीरवर ए मथुरा नगर महाराजा कांतासुर या सेनापति घोर कगचो या नमस्कार सेनापति घोर कगचो नमस्कार नमस्कार पानी रो व्यवस्था करो का करबो पान महाराज छाड़ा जिनी ए मूर्ख माने जाना ठीक अच्छी विष वस्तु गायन करिबा आज्ञा भगवत को भल्लुक खाइला मा कर्म फलर विधान आज्ञा माने बेस देखंतु आज्ञा भगवत को भल्लुक खाइला बा कर्म फलर विधान विष वस्तु गायन करिबा अच्छा राग पड़छि रे पिला माने छंद बेस ताको टिके बांधो हां ए पश्चिम देशे जानी नगर रे साधव सरधा कर रे साधव सरधा कर रे साधव सरधा कर रे साधव सरधा कर तांकर थांती बेनी जुबाती मोड़ लीला सान से रत्नावती दे सुखे काटू थांती बिन रे सुखे काटू थांती बिन हेमंत समये साधव विजय हेमंत समये साधव বিজয়ে हेमंत समये साधव विजय হেমন্ত সময়ে সাধব বিজয়ে ভগবত তাঙ্ক নাম রে ভগবত তাঙ্ক নাম হেমন্ত সময়ে সাধব বিজয়ে হেমন্ত সময়ে সাধব বিজয়ে ভগবত তাঙ্ক নাম রে ভগবত তাঙ্ক নাম हे मोर विद्वान मंडली दिनेकर कथा है ना कौन पश्चिम उद्यान आज्ञा पश्चिमांचल बड़े देश थिला अच्छा सही देश रे आज्ञा साधव सरधाकर बास करुथिले उजाणी नगर रे आज्ञा बास करुथिले तांकर आज्ञा दुईटी रानी थिले आज्ञा रत्नावती एवं लीलावती हो जेते बेला आज्ञा रत्नावती लीलावती आज्ञा दुईटी रानी थिले अच्छा तांकरी गर्भ रे आज्ञा पोकिम बाझ्य नाही हे बापा माँ माने आज्ञा किंतु तांकर काम हैला आज्ञा देखंतु हजुरे से बणिज को जीव वाणिज्य रे धन संचय करिवो अच्छा साधव सरदांकर काम हैला एइटा बेस आज्ञा सेमाने प्रे आज्ञा किंतु तांकर गोटे गुरु थिले आज्ञा माने हाँ हाँ हे बापा माने आज्ञा तांकर गोटे गुरु थिले बेस आज्ञा तांकर जाति हैला आज्ञा बरुगिया मूर्ख जाति रे बैरागी लोक
ଶୁଣେନି ହେ କାମ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର କର୍ଣ୍ଣ ଫୁକା ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ବାପା ମାନେ ହଁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜାତିରେ ବୈରାଗୀ ଲୋକ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ବୈରାଗୀ ଲୋକ ଆମର କର୍ଣ୍ଣରେ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିଲେ ଆମର ପିଣ୍ଡ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ବାପା ମା ବେଶ ଏଁ? ହଁ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଭଗବତ ଗୁରୁ ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବତ ଗୁରୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ଘର ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଲିବା ନିମନ୍ତେ ଆଚ୍ଛା 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 ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାଧବ ସରଦାଙ୍କର ଘରକୁ ଆଜ୍ଞା କିପରି ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଗମନ କରୁଛନ୍ତି ଆହା ମନରେ ହରି ଭଜନ ଏ ମନରେ ହରି ଭଜନ ଏ ହରି ଭଜନ ଛାଡ଼ି ମନରେ ହରି ଭଜନ अच्छा अच्छा ଦୁର୍ଲଭ ଜନମ ଦୁର୍ଲଭ ଜନମ क्या बात ଦୁର୍ଲଭ ଜନମ ଦୁର୍ଲଭ ଜନମ ଆରେ ଦୁର୍ଲଭ ଜନମ କଲୁଅ ଗାଡ଼ି ମନରେ ହରି ଭଜନ ଛାଡ଼ି ମନରେ ହରି ଭଜନ हरि भजन सारी मनरे हरि भजन छाड़ी मनरे हरि भजन ଦୁର୍ଲଭ ଜନମ ଦୁର୍ଲଭ ଜନମ दुर्लभ जनम दुर्लभ जनम ଦୁର୍ଲଭ ଜନମ ଦୁର୍ଲଭ ଜନମ ଦୁର୍ଲଭ ଜନମ दुर्लभ जनम दुर्लभ जनम ଦୁର୍ଲଭ ଜନମ କଲୁଅ ଗାଡ଼ି ମନରେ ହରି ଭଜନ हरि भजन सारी मनरे हरि भजन सारी मनरे हरि भजन सारी मनरे हरि भजन सारी मनरे हरि भजन ଏ ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ अच्छा ଏତିକି ସମୟରେ ଭଗବତ ଗୁରୁ हाँ କଣ କରୁଛନ୍ତି कौन कले ନା ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ଘର ମାନଙ୍କୁ ବୁଲିବା ନିମନ୍ତେ ବାପା ମା अच्छा 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 महाराज मोर लागी मगई देबो हो गुलगुलाई के जुहार आज माइदा धलन को आशीर्वाद देते मुझे मिलो को आज याद सॉरी गला भीड़ से गुरु महिमा अनादि ओले खोहे एरा निश्चर पहलू ए बाबू कान फुका गुरु है कान फुका गुरु हाँ आजकल नला दिन्नी फुक मारना इरा कहाली पतर के मुड़ी नबा बुड़बुड़ी नबा काना फुकी नबो गोला पोटी एदिन लगी जा गुरु महिमा अनादि ओले खोले निरंजन हे प्रभु बाबा हे ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ बेश ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ମା ମାନେ हाँ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛନ୍ତି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ପିଲାମାନେ अच्छा ଦେବର୍ଷି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି बेश ଆଜ୍ଞା ଭଗବତ ଗୁରୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି अच्छा अच्छा ଆଜ୍ଞା କିପରି ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି किपरी ଏ ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ଛନ୍ଦା ଚରଣ ଏ ଛନ୍ଦା ଚରଣ ଏ ଛନ୍ଦା ଚରଣ ଆହା ଛନ୍ଦା ଚରଣେ ଗଲି ଶରଣ छंदा चरण छंदा चरण छंदा चरण गली शरण ଏ ଛନ୍ଦା ଚରଣ ଏ ଛନ୍ଦା ଚରଣ ଛନ୍ଦା ଚରଣେ ଗଲି ଶରଣ छंदा चरण छंदा चरण छंदा चरण गली शरण ଓ ଯେବେ କୃପା ନ ହେଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ଚକା ଡୋଲା जेबे कृपा न हेला हे प्रभु चका डोला ଯେବେ କୃପା ନ ହେଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ଚକା ଡୋଲା जेबे कृपा न हेला हे प्रभु चका डोला ଏ ନ ଛାଡ଼ିବି ତବ ଚରଣ
ছন্দা চরণ ছন্দা চরণ এ ছন্দা চরণে গলি চরণ ছন্দা চরণ ছন্দা চরণ ছন্দা চরণে গলি চরণ ছন্দা চরণ ছন্দা চরণ ছন্দা চরণে গলি চরণ হে প্রভু এটা 2 বরষ হলা লকডাউন পড়িছিলা কেহি নি যে পারুথি ই বর্ষ যাসি শিষ্য ঘর মনকু বুলি করি আমি কিনরি মল্লি করি যে শিষ্য ঘর মানে চিনি পারমি কিনি কহি নি হয়ে এটা হচ্ছে এটা হে পারে বাইনা এন্তা থিলা দ্বার তো এটা ই সিধা আমি নম্বর বি আছে 0 নম্বর 1 0 দেখো দেখো 2001 वाइट আছে নম্বর বাপা হে গুরুদেব বাপা নমস্তে নমস্তে গুরুদেব সুকল্যাণ ভবন্তু আজ তুমি হস হস মনের মপুর গমন করছ গুরুদেব হ্যাঁ বাপা 2 বরষ হলা লকডাউন পড়লা নি ওধে বাপা তোর ঘর ঠকে পারমি কিনি বলি প্রভু হে তোর পাদে শরণ তোর পাদে শরণ প্রভু হে তোর পাদে চরণ তোর পাদে চরণ নন্দর নন্দন নন্দর নন্দন কেন নিবেদন প্রভু হে তোর পাদে চরণ তোর পাদে চরণ প্রভু হে তোর পাদে চরণ তোর পাদে চরণ বাপা হে প্রভু বসন্ত বসন্ত গুরুদেব হ্যাঁ বাপা আসন গ্রহণ করন্তু মতে এক্সট্রা কোয়ার্টরটে দরকার বসন্ত বসন্ত হে রত্নাবতী লীলাবতী প্রাণনাଥ আস দেখি আস ମୋ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ହଁ এটা নই আই তোমার বাবু গলি ହାଇଲ ଭଉଣୀ ଆମ ଘରକୁ ପରା କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ହେ ସ୍ୱାମୀ ये बा କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖ ଆମ ଘରକୁ ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଆସିଛନ୍ତି ये भाई ଆସିଛନ୍ତି ହଁ, ଆମର କର୍ଣ୍ଣଭୋକା ଗୁରୁ ଜାତିରେ ହେଲେ ବୈରାଗୀ ଲୋକ ହଁ ହଁ ସେଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଯାଅ ତୁମେ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କର ଭଉଣୀ ଲୋ ଆସ ଯିବା ଆସ ହଁ ଲୋ ये 2 বরষ নি আলি যে জুড়ে বি আই না মোর শিষ্য পো আর 2 বরষ নি দিনে চারটা মোর বুয়াগো ଆସ ଯିବା ହାଇ କି ଗା ଗୁରୁ ବାପା হ্যাঁ ଇଆଡେ ଦେଖ ଗୋ क्या आशीर्वाद देबो এটা ହାଇ ଗୋ কল্যাণ ভবন্তু পবিত্র জলে পাদ ধোই আসনে বসা ইলে নেই গোবিন্দ 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 পদু গলুছি মকরন্দ হে গুরু ধরু ছুপয়র আম্ভর দোষ ক্ষমা কর গোবিন্দ 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 পদু গলুছি মকরন্দ হে মোর নমস্তে গুরুদেব সুকল্যাণ ভবন্তু এমা এমা তোমার নাম মানে বেটা অনেক দিনর আসিছ গুরুদেব হই এমানে হচ্ছেন তোমার বড় ভৌণী আম হচ্ছি সান হ্যাঁ
নাম মোর রত্নাবতী গুরুদেব। মোর গো ই ব্রহ্মাণ্ডেন্দা টুকেলটে মুনে দেখিতে মোর শিষ্য এড়ে সুন্দর ঝিওটে বিহাইছে হ্যাঁ গুরুদেব। হ্যাঁ রত্নাবতী এন্তা টুকেলটে মোর লাগি হেতা ধরি করি ছো বাবা ହେଇଛି ରେ ବୁଆ মোর লাগি হেতা র র हे बापा माँ माने हो आज्ञा जेते बेले रत्नावती लीलावती को देखी देला आज्ञा हैं जेते बेले आज्ञा रत्नावती को देखी देला আচ্ছা भगवत गुरु कोन कहूची ना एई परी सुंदरी झट मु बा हेले বেশ आनंद रे सुख संसार करी था करबी करबी এন্তা টুকেলটে हे बापा माँ माने टिके भलो काम करिया को चेष्टा करो आज्ञा माने मनुष्य जीवन केते दिन बंचिबारे बापा सब ओढ़ी दिन रखेल कथारे अछि ए उइति सूरज काले बुड़ीबो বুড়ো ए काले बुड़ीबो বুড়ু आर घोर अंधार माड़ी आसीबो ସୂରୁଜ କାଲେ ବୁଡ଼ିବ କାଲେ ବୁଡ଼ିବ ଘୋର ଅନ୍ଧାର ମାରି ଆସିବ उइति सूरज काले बुड़ीबो ए काले बुड़ीबो आर घोर अंधार माड़ी आसीबो ଉଇଛି ସୂରୁଜ କାଲେ ବୁଡ଼ିବ କାଲେ ବୁଡ଼ିବ ଘୋର ଅନ୍ଧାର ମାରି ଆସିବ मनीष जीवन नुहे सबुदिन रे नुहे सबुदिन ମଣିଷ ଜୀବନ ନୁହେଁ ସବୁଦିନରେ ନୁହେଁ ସବୁଦିନ मनीष जीवन नुहे सबुदिन रे नुहे सबुदिन ମଣିଷ ଜୀବନ ନୁହେଁ ସବୁଦିନରେ ନୁହେଁ ସବୁଦିନ ए ओढ़े दिन रे खेल सरीब ए खेल सरीब आर घोर अंधार माड़ी आसीब ଉଇଛି ସୂରୁଜ କାଲେ ବୁଡ଼ିବ କାଲେ ବୁଡ଼ିବ ଘୋର ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ଆସିବ গো র র র हे मोर विद्वान मंडली जेते बेले रत्नावती को देखी देला आज्ञा ବେଶ हैं हे बापा माँ माने जेते बेले रत्नावती को देखी देला ଆଚ୍ଛା ए पर आज्ञा भगवत गुरु ହଁ जाति रे बैरागी लोक ବେଶ ए होचंदी सारा जगतर कन्न फुका गुरु ଆଚ୍ଛା कुलांगार कोन कहूची କଣ କହୁଛି ना एई झकु मु कोळे बोळे कौशले पटे की मो घर नहीं चली ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା জানতা হলে গুটে বুদ্ধিটে খঞ্জবার কে পড়বা तो ए बापा माँ माने अति बहुत खराब ए प्रत्येक जिनिस रे आज्ञा माने अति बहुत खराब काई कि ना आज्ञा रत्नावती दीप बोली सुंदर देखा जाउथिले से होची आज्ञा पद्मियातर स्त्री हे बापा माँ माने आमे चिन्हि परिबा की परि भाबरे क्यों झियो पद्मियातर स्त्री बेस बे নি জানি পারো ए बापा হ্যাঁ